Ingon pa sila, ang tinuod ko nga higala, imong makita sa panahon sa kalisdanan. Kung kinsa to'y magpatimaw, mukuyog, muuban, sa imong kasakit. Kay usahay, mutapok raman nato ang mga tao o ang uban kung naata sa kaharuhay. Amen? Mauna nga, si Maria, kanunay yung kuyog sa iyang anak, diha sa mga misteryo sa kasakit, no? Nasa misteryo sa kahayag, naapod siya sa misteryo sa kasakit. Kaysa itong ebanghelyo karon, gipakita din ni San Juan nga didto sa dihang nanagan ang mga tinunan. Usa na lagi katinunan nabilin si Juan, pero didto kuyog ang inahan. Didto sa tiilan sa krus, tua si Maria. Mauna nga sa pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto sa simbahan, kay ang kagahapon nag-celebrate man tas Pentecost. Nya kanang Pentecost mao man ang ika-50 ka adlaw human sa pagabanhaw sa Ginoo, diin mikunsad ang Espiritu Santo ngadto sa mga tinunan. Nya mao toy gitawag og sinugdanan sa simbahan. Munang kagahapon kabantay mo sa inyong Facebook na ay mga mugrit, Happy 1991st birthday Catholic Church. Diba? Tungod kay ang Pentecostes, di kunsad ang Holy Spirit, mao man ang atong giila nga birthday of the Church. Unya, sa dihang mikunsad ang Espiritu Santo sa mga tinunan sa Ginoo, tua kuyog si Maria. Munang mingon ta sa atong kapila ba na? Third glorious mystery, the descent of the Holy Spirit upon the apostles and the Blessed Virgin Mary. Kuyog dito si Maria. Nya kining simbahan nga gitukod sa Ginoo, nga gilig-on, giubanan sa Espiritu Santo, mao ni kita. Dili ning building. Dili ng building. Because the first definition of the church is the people of God, not the building or the house of worship, but the people of God. We are the people of God. Kita nga mga binunyagan. Kita ang simbahan nga gitawag kana sa Grego ba na, no? Ecclesia, Latin ecclesia, iglesia sa Espanyol, then simbahan nato, no? Atong tawag simbahan. Kita kana nga mga tinubos nakadawat sa sakramento sa bunyag. Nya matud pang San Pablo, the church is the body of Christ. Kita mo nang wala na si Kristo dinhi, kita mo padayon sa iyang misyon. Kung kinsa og unsa si Kristo, muna atong buhaton isip church na ipagbati, no? Na concern sa kaluwasan alang sa tanan. Amen. Yun ana ang simbahan nga kita maningkamot nga dili lamang kita mo'y malangit, kundi apil susab sila nga atong mga minahal sa kinabuhi ug bisan kadtong uban. Ngon ato batia, no? Silang tanan atong misyon nga maadto mabalik ngadto sa kiliran sa amahan. Namo na kita lawas ni Kristo, kay si Kristo man maong atong head sa simbahan. Nya kining atong head nga si Kristo, ang iyang mama si Maria. Busa kita usab kay apil man ta sa lawas, si Maria maong atong inahan. Mao na nga kagahapon birthday sa simbahan, nya karong adlaw mo man gideklarar man ning Pope Francis nga ang adlaw o ang Lunes human gyud sa Pentecostes himuon nga piyesta or memorial ni Maria nga inahan sa simbahan. Mao na nga kita nga katawhan sa Dios, dili kita mga ilo, kay doon na kita'y inahan in the person of the Blessed Virgin Mary. Munang kanunay kitang musangpit kaniya, kay dili lamang siya muuban kanato panahon sa atong kalipay, kundili uban siya kanato bisan sa panahon sa atong kasakit,
Sa mga kuyog siya siyang anak, panahon sa kalipay, kuyog usab siya, panahon sa kasakit siyang anak. Mabito ng panahon sa Biyernes Santo, doon ay image si Maria nga gitawag nato og Mater Dolorosa, sorrowful mother. Tungod kay magulanon siya, duwala sa kawadig pagtuo, wa sa kawadig paglaom, apan natural lamang nga maguol ang usa ka inahan nga maglantaw sa nagantos nga anak. Mo nagibati ni Maria. Mo na nga kita nga simbahan nga giisip usab nga mga anak ni Maria. Diin matud pa sa ebanghelyo, giintrigo ni Kristo ngadto kang Maria kita. No, kay si Juan may nagrepresent nato dito sa punuan sa krus, babay, ania ang imong anak. Nya giingnan tong tinun-an, ania ang imong inahan. Munang giilata ni Maria nga mga anak, nya kita usab nga katawhan sa Dios nga nagtuo kang Kristo, atong ilhon si Maria nga atong inahan. Yang usa ka inahan, dili gayon mo biya sa iyang mga anak. Munang kitang mga Kristiyano, sa ako nang giingon, dili mga orphan, dili mga ilo, tungod kay naay inahan nga hangtod karon nangabugar, nangaliya alang kadato. Muna si Mama Mary. Kaganinang buntag, doon ako nakita nga video sa Facebook. No? Usa siya ka minister nga Protestant. Na-convert siya, no? Pagkakatoliko. Dayon, bisag pastor pa siya sa Protestant that time, di magud kuno niya mabiyaan, no? Kanang nalab na gyud Mama Mary. Munang ingon pa siya, di kabalo iyang congregation, kada adlaw kuno magpray gyud siya sa Holy Rosary. Nganuman nga ang mga Kristiyano, aside from attending masses, nganumang magpray mang dapat ta sa rosary. Kay kanang rosary man god, garland of roses. Mura nagkanabang naghatag ka kanunay og rosa o rose sa imong minahal, imong inahan. Sumuunay pasabot anang pagrosaryo, kanunay pagtunol sa rose ngadto kang Maria. Ya dili kay rose nga kanang bulak gyud, no, kundili ang rosa nga mao ang santos nga rosaryo. Munang nabito po ko na istorya siya. Sa pader, tigsimba man ko sa una, karon di naman ko musimba. Kay kana laging complicated na pud no mga relasyones. Ana ba? Dayon mataha nam simba, kay mauto mauni. Inana na ba? Nya usa na may imong gibuhat. Pero Katoliko gyapon mi pader, pero wala na may makasimba ba? Managkot na lang mi. Usa pa gyud. Ang amo lagi yung hawid karon Father, kada gabi gyud may magpray sa rosary. Na, kada gabi daw sila magpray sa rosary. Lingon din ko nga nindot nga practice padayunan na. Pero ayaw mo stop diha. Padayunan na dayon pamalandungin ninyo kay ang kanunayng devotion ngadto ni Mama Mary ihatod man gyud niya sa iyang anak nga si Jesus. Inig muadto natang Jesus. Unsa maingon ni Jesus? Repent and believe in the gospel. Maminaw ta sa guide, sa tambag, sa inahan. Ayog biya sa rosary. Pero walay pulos ang imong rosary kung dili nimo makita ang iyang gipasabot, ang paghatod nato sa santos nga misa. Because it is in the Mass where we receive Jesus. Muna'y mission, muna'y role ni Mary. Dadon ta ngadto sa iyang anak. Muna'y rosary, dadon ta sa misa. Manindog.